Nagmata na di akong bata. Nagmata na di akong bibi. Please, mama. Please, taga Santo. Kalipay sa bata. Oy. Sus. Please, mama again. Tarong anak. Hello, ini sok-sok man ni oy. Ila ay magisimhot ay. Burrito ni bata. Ay kog si Kari anak. Tarong higda, isugod to ka. Isa man ni oh. Si good morning. Hello guys, good morning guys. Nagmata na ko guys oy. Nagboyod na ko wrestling kuranan guys si Papi guys. Please mama again. Taga Santo anak. Say good morning to your viewers. Kaparay ko ng bata ni Mama Lisa oy. Tinuod na mo ng bata. Tinuod na ng bata ni kong anak ni. Bata ni ginagamay. Lansa ni anak. Say good morning to your viewers anak. Sige na anak. Please anak. Baboy anak. Baho kay turon anak ni Agi. Ay sakyan na ni Agi niya ang karga kay baboy bitaw anak. Daghan kay baboy anak. Baho or ba kay na anak? Nanimaho gid anak oy. Nakabaho ka anak. Tarong pangga. Pape. Tarong anak. Saan naman sana imong gikoy-koy sa imong tiil? Pape. Pape. Tarong. Saan man nagikoy-koy nimo anak? Nagunsa ka papi oy. Papi nagunsa ka pangga. Nganong nagbalingag ka pangga oy? Papi. Sana man ni oy? Dili naman magatubang nato. Papi. San ka? Sus. Sa may gikot-kot, koto? Say good morning to you, bro. Agisimhot. Pada grabe panimhot. Ay, sus. Asa man ni anak, oh? Hala. Nagboyod gidayan ng bata, oy. Kiss ko marita. Kiss mo Mamalisa, be. Na! Nagkiss ba yung mama anak? Di ani, ay. Nagkiss ba yung mama anak? Nagkiss ba yung animos mama anak? Di, maglisod ko anak ko. Hala, kaputi sa ngipon. Bago kong toothbrush. Bago ng toothbrush ang bata ni mama. Bagong toothbrush. Mutaon lang. Na hello guys. Happy Wednesday. Natawag ka anak. Matog balik ang bata. Ayan. Good morning guys. Ayan po. Si Papi guys, kagigising lang po. At yan, happy Wednesday everyone. So kagigising lang ni Papi guys. At mamaya pakakainin ko na po ito. Salamat po sa inyong panonood. God bless.